divine plan. Maraming salamat, Nana, sa lahat na ina sa ibabaw ng lupa. Ikaw ang pinakamapalad dahil kay Sylvia na panganay mo ay ibinigay ang buong buhay niya sa misyon ng Diyos sa lupa. For Josephine, it is long. I know Joanne doesn't like me to read, but I have to obey the Father so that we also know. Because Joanne is so very humble. Josephine, of all the people around Sylvia's mission work, this mission cycle to Sylvia's work, you are the star of the moment. The mission family does not know, only now as Sylvia reads this last message in Luke. Josephine is now well known. My next message will be for the concerned person only, individual pertaining assignments. Going back to Josephine, why well known? All her articles, writings about Pastor Tibolo are being read locally, nationally, then around the world through Guide magazine. It is also then in the internet. Her stories are linked to our Bangkal mission. The shrine has a timetable. Jovi and you know that. Pastor Tiboloy does not know Bangkal mission yet. All he knows is the Bible and about the Philippines. This is my audible voice to let the whole world know about Davao, the New Jerusalem. Bangkal is the place of suffering to my second coming as Christ, as I promise to come again. The Father has given this message. Bakit narito tayo ngayon? Basahin ko itong short order ha, isulat. Ito, for September 5, Seal. Start the day to my arrival anniversary early morning at 5 o'clock. Karon. I wrote this 5:15 yesterday afternoon, so barely no time to prepare. Wake the children at 4:30 a.m. Let the old women attend like, makita ninyo, para mag-offer of roses like in 1980. Then the children will serenade. Tara, nagkapunta tayo magkanta. Ito, meron pa akong basahin. Kini, kami na lang ako ba nakita niyo kauban sa bagayan. Nasingit sa kumubo, ito kayo kayo nasingit na sa libro. Nag-agree na ako, angay na ako nabasahon. I will also share to you what the Father wants you to know o convey. Ito. This coming year, Mama still has to obey Father's constant request ever since he started doing missions for him as mother. Ito ang order ni Mother no 1976. Itong yatagan po kong instruction para ang kasarap balay ng Iday. Do not ask to hear people anymore. Let the people ask mercy directly from God. To women, be Mary-like, wear longer hair, wear skirts, not shorts, nor pants. Stop vices. Ano gani intriga? Bisyo na intriga. Istorya na mga manghungan. Bisyo mga gyapon. To men, no long hair. Stop vices. Many do not obey the 10 Commandments. As the ruler, your king, I am just. I punish the bad people and I give rewards to the good children of Father. The Father is one with me, His Majesty Jesus Joseph.
This is not my written work. I just want to read because it also applies for today's occasion. When I reach Davao, I will become God the Father. I will be met by joyful smiles. Ito from the book of God, yung book 1. These are the words of Mother from the book 1. My words are simple, direct, and frank. You will have an easy time understanding. I know what is in your mind. Because I am the giver, I will dictate, but not to be dictated. The Philippines is lucky. It becomes a holy land. Mindanao is the promised land. I choose Davao and I will make it an empire city. Kaya si Pastor Kibuloy, sige announce ba na this is the kingdom. What is the kingdom nation? Kingdom. We are in the kingdom. Kasi ang sabi ni Mother, I will make Davao as the empire city. Ginanong kay Pastor na kami, this is the kingdom on earth. This is the kingdom on earth. Ginasubay lang niya ang suti ni Mother na he will make Davao empire city. This is the last part. This is a dream of Seni that Seni wrote in her book. I will just read because as dream, awareness lang, awareness. Pabor sa ako, sige lang para matagan ka o awareness niya ako. Nakita, no? Dili kita magsaya-saya like the children. Children should also behave in my work because my work is for God's plan. We call him Father, we call him Mother, we call him Jesus Joseph kasi nakapita sila na two physical bodies. Ito, kay Sen ito. Sen gave me, Dearest Mamsil, this was written 1976. I don't know if it was August or September. This afternoon, I dreamt of Mama. Mama is mother or father, giving you instructions in the presence of great priests and all the visitors. When Mama signaled me to come close to where you are, they were all surprised and they means yung mga kaubanan, mga adopted children, they raised with jealousy. Mama's words and I would remember are this. These are Mother's words to me, commanding words. Sylvia, I am giving you all the power and you have jurisdiction over all things. By then I was awakened by a cry as she entered the room. Ibasa na ko ni pahinundong na nga si Mother naghatag sa ko o mando o instructions. Dili ko magduda, may kami-kami o dili ko makalatog. Sabi, wala ka dili karon eh siya may nagasulog, siya may nagatawa. Kani, wala ko ang pag-read kay Mother. Magpuros ka, magpuros ka din happy arrival, anniversary. Kailan na ka years? 30 years. September 5, 1975. Di 30 years. Dula naman ka. Pero, sige lang yan punta. O, kwan. If they ask us why we are few, because of what Joseph has told us, hindi kailangan ang maraming miyembro upang malaman ng mga tao anong klase itong grupo o mission natin, sabi ni Joseph noon. Even if we wanted to be many, we cannot invite people because I always recall Joseph's words na hindi kailangan ang maraming miyembro. Our mission is to wait for the truth seekers. Mag-antay tayo sa mga gusto magtuklas sa katotohanan sa mission ni Ama. And I'm thankful that we have a special guest
Mr. and Mrs. Simeon Oracion, the parents of Candy. Kasi sinong Simeon, inosente, andun karon sa ato ang trabaho. His eldest na to, no? Kamagulan na ba to si Dali? Oh, the eldest daughter or the eldest child, Dali or Concordia Oracion, became my assistant while taking care of Joseph. Dali knew who is Joseph. I also knew who is Joseph, but we were silent. Dili din makadaldal kinsa siya because of the purpose. What is the purpose? To let Joseph do his mission. If we tell the people, he is the son of God, he is the second son of God, Joseph cannot fulfill his mission. His mission is to absorb the bad doings of the children of the world, according to mother or father. My role then is to play like mother, kaya sabi ni Joseph, inang na kulingan. While Dali assisted me, taking care of his things, washing clothes, helped me cook food for Joseph, but in a span of 1 month only. Kaya, ang papa ni Dali, papa ni Candy, inosente sa kanilang mission. Ngayon lang siya naka-attend, sukat-sukat, di ba nung? O, swerte ka nung. Swerte ka, kanakidwa ka anak, nagservisyo sa Ginoo. Dili kay debuto ilang iservisyohan, nagpakita doon sila sa physical bodies. O si Candy, dili na physical bodies. Siya na nagpatuloy sa mission ni Dali. Kay, sabi ni Dali sa akin, if I cannot continue my mission, I will send 2 or 1 of my sisters to continue my mission. I'm done. Sabi ko naman, iba sila daw. Kung ayaw nila, o anong magawa mo, ay sabi ni Dali, I will pray to the Father, ask Him that He will approve my request na totoo, nakatotoo yan si Candy ngayon. Minsan, I call Candy as Dali. So, Dali, ay naman ka Dali, hindi naman ka. That is an example of whoever will stop serving his mission, and then the Father is needing 1 more or 2 more or 3 more. Siya na ang magpili. I cannot choose. Hindi ako magkapili. Siya ang magkapili. Kaya ganito. And congratulations for the 25 people that Father has chosen. If you are not mentioned, you are still young. Bata pa man mo, bata pa. Ito, panibasog lang. While the children are with me, sometimes they are good, sometimes they are misbehaving. They are not, natural man sa mga bata. Not to defend their shortcomings, but they are natural children. I don't want them to grow up parang in an artificial world na like in a case na kulong. Ayaw ko sila kulungin. Natural lang, magdaganda lang sa kalsada, makikita sa katilingban, makikita sa katilingban. Ganun, ayaw ko yung parang sila parang talindahan. Gusto ko makakita ng natural lang para sa mga bata. Thank you, and we will go up now and take some early breakfast of bread and ito lang. I'm wearing ano color? Pink. This is pink or not white because sabi ni Mother, my color in the Philippines, my color in the Philippines is pink. Tama-tama naman, bibigyan ako ni JK, ang pangalan naman niya ay Victoria. Parang sa ito, good sign sa ating trabaho. Not my Lord, tayo ba tayo? As pink is the color of Mother in the Philippines, and nagbigay sa JK from a Muslim girl. Kaya inong nila, dapat, sabi, ang inyong head missionary, tama ang suot niya. Kasi balo daw ang ulo, mahaba daw ang balo. Sabi niya, sana daw ganoon. Kung di naman kapadulong, ipalabot na sa panahon, mahalog na sila
pantalon ng mga babae. Ano ma-out of, ngayon, uso naman ng pantalon. Shoes, uso. Tanaw sa TV. Ano ba? Ano na? Oh, nagkahulat ta sa pagkakaas, no? Kaming offering. Kasi magkahantag og maayong meaning ani. Na ayun ibalik na. Pasalamat ko kay Vic, kay Binatod. Taga-asa ning Lanzones, Vic? Sa kanilan. Mag-have 5. I will give you 5. My dear, my 5 bilang Kailan ako kisang crush yun? Kailan ako kisang crush ko? Secret. Sabi ko na. Sakto Mag-I love you na ko sa inyo. Mag-I love you na para may sakto. I love you, no. I love you, to. Ay, naman rin yung pagkaon. Sakto lang yun. Pag yung ginong wala masakto. Hindi lang naman kalaki. Ay, kasi masih gabi rin kami. Alam mo ba? Isang kalo na. Limit na lang production. Isa na lang para dito nga. Sige lang, nagagawin na lang po. Tama yun. We are in Bangkal, Davao City. This is the beginning of our tour. That building there, that is a house where somebody stayed, somebody important. We are now in the day of the Lord. This is September, the year 2005. This is now the day of the Lord. And it is now time to tell the story about the coming of God to earth. He came to earth wearing 2 physical bodies, and his station was in this building. Right. Here is the entrance of the shrine. This is the shrine of perfection of persons. I would like to say something at this juncture, that any person who wants to read the whole story can read this story, because there are books that have already been prepared, and the truth seeker can come to Bangkal and make a request and can read the whole story. Because here in this video, we cannot say what everything that happened. This is the entrance of the shrine. Inside, we are going to look at something. This is the place where
where happened the second coming of Jesus Christ. God came to earth wearing two physical bodies. They were two. That is why the Philippines is now the Holy Land. The old Israel is no longer the Holy Land. It is now our city and our country that is the Holy Land. And God the Father came here in the year 1975 to announce that the Philippines is the new Israel. And his other purpose was to announce that at the proper time who was the second coming of Christ. Because as I said, his companion is a young man who carried the name of Jesus Joseph. But they did not want anyone to know their true identity. They wanted the people to think that they were ordinary people. Off muna. Bakit yung pila na eh? Ayaw po yung pila kasi yung gawa eh. Saka yung taas. Off muna. So, Choco, you stay in this door and it has to be said here that we are not adhering to the Bible. This is not Bible. This is the truth of God. The companion on this mission, Jesus Joseph, he died and he is buried here. He died. He was attacked by drug addicts. And following his death, God made this place in looking the way it is now, a shrine, which will be the future last refuge of mankind. Joseph died, and there is his motorcycle, his partner in his mission. He could not be recognized as God because if people knew who he was, they would not have been able to let him do his work. His body is now the solid foundation of the new world, because they came to lay the foundation for Land we work. We are missionary to follow Mother Decree. We are strengthened to meet whatever will be. There'll be no new world without Joseph. We guard his holy shrine, the true God, the joy of the world, earth and heaven awaiting this day, the moment of truth, to earth people. Iba't sa inahan, iba't sa amahan. Pariya di ay no. Ang inahan daw, di pa pala sa inahan. Sa daw, sa sunod na saan, personal to, by Philip, by Mrs. Catalina Lugo. Kasulti naman ni Mama Sing kanina sa ang kaayuhan nga
Davao. Kaning September 5, mao ni ang pag-abot ni Mother din sa Davao. Ug kani landumon kaayo natong tanan nga nakaila kay Mother. Kay hangtod sa hangtod. Mao ni ang naghatag nato og inspirasyon sa atong kinabuhi. Ang amon na sigayon nga magpasalamat ang tanan ang hangtod karong panahonan nagkahiyo sa gihapon ta bisan unsa ka gapabag nga kalisod sa atong panginabuhi diha gihapon ang tanan nito. Ang muyo lang gihapon ta ni Mother nga hangtod sa hangtod patagan na gihapon ta niya og taas nga kinabuhi na sa sunod nga panahon magkita-kita lang gihapon ang tanan nito. Ato lang mga pangayon kay Ama. Layok ka sa mga dautan, sa mga katalagman, kay karong panahon. Daghan na kayo mga pangitaw. Mo na igisipon ni Mother sa unang panahon. Bandos to bandos. Ratens to ratens. Kana ang akong pirming inutukan, atong hadum, atong unang-unaon, kakana din ipamulo ni Mother kaniya ko, nahitabog na karon. Kaning atong mga kahintang karon nga murag nag-anam na gito kalisod atong pangayo ni Mother na makasumpay ng gihapon ta sa atong mga kalisod kay dili man kay kita mang tanan nga niya sa itong kalibutan siguro karon nakatagamsam na ang aning kalisod na atong itanawang karon. Ato lang pangayon ni Mother, ni Ama, nakatagan lang yapon at grasya, taas nga, katagan lang mayong lawas kay kana, mao ang akong inspirasyon sa atong kinabuhi. Bisan tuod nagkalisod-lisod ta sa atong panginabuhi. Katagan lang gihapon kang mayong lawas kay mao na ang atong pakita sa atong kinabuhi. Nga, pobre. Kung wala si Mother, wala man lang tanan. O magpasalamat na kay Mother, magpasalamat na kay Ama. Ama, salamat kay mong gihatagan. Sa grasya nga mong ipangayo kanimo ug ang kaayuhan sa among kinabuhi, ang kalagsig sa among kalawasan. Nang hinaot kami, gihatagan ni kanimo, hatagan na kami kanunay sa among panginahanglanon adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Salamat, Ama. Salamat, Mother. 0113. Salamat, Ama. Ay. Okay, ang susunod na sa instrumental tune, titled Let There Be Peace on Earth.
us praise unto one God. Many the past, one year wasted. Millions of stars racing the sky. Lift up their eyes to one God. Daghang salamat. Boy Scout at Girl Scout. Ang susunod na saan? Sama sa lahanggan, ang ayaw lang ko nagkakaksa, marugali, yung tanan nga, di natawag. Ato pundok, ako ang mission ni Mother, so, unsay ikaayo, dato, karong gabi una. Ako kani ang tumong, akong kamugong isay-say. Ako ang pagsabulong sa yuta sa saan sa ikat-30 katuig na atong aguman-uman rin. O kasalamatan ko sa tubangan na nagkaanam na tao kadugang dapat pa unta may pagkahubas usahay kaanam kagagmay usahay ilalang kalugas ano kaha usay ginugan kung dili panahon sa okasyon dili ta ingon ani kung panahon sa service day Sabado kay kaniadto so wapa pata sa pundok ni Mother mao ang ilan nato kita mo nga ginuogi na sa laktong pagkasulti ewa siya magpahalata kay niya paruta ko niyang panahon nga upupan siya sa kadaghanan so at pakatao siya nga babae kay maton pa sa Biblia sa Galatian 4:4 mao siya kinsa diri ang mungkit kinsa siya ngano ba nabaday Ginoo nga babae o kini nga sa ato mga uban karon inaon pa unta way kausaban kay nagkaroon ng nangagi karon pa magkapaniid kini mga tao kini karon yung kaya ang karaan, sa karaan ang mga baguhan. Inaot pa unta, dunay sa lakutan. Kapag tugkan, kinsa si Mother, diya ato niya lagaran. Karon, hangtod sa kanturan, naway kausaban. Kaya usahay magkapukang, laktod pagkasulti. Kasagaran, daghan kay mga magdungon. Karon, kaunta, dito mo sila. Sila rin masunod kay kung kami mga tigulang na takot pagkasulti kuhaan na kung niya masunod padayon na ang bisyo ni Mother maumay akong tahon o gila nalaktot pagkasulti kaya kita bibiya natas pare-pare sila pa uman magsulti-sulti sa mga kasayon. Kinsa si Mother? Mother. Si Mother. Pakita, kinsa ka mo nga niya kang Mother. Huwag pagduha-duha. Naamoy ka isog. Paglaban nila. Aron mo barog si Mother. Sa kamatuoran. Si Mother Silvia. Usa. Kung masayod mo. Siya ang gituboy ni Mother. Si
si Mother Silva kasultiyon, anaara kaniya. Saray mo at. Kung kita nakadungog, kung sa'y isulti ni Mother, preso, dili na to, ilabas-pasok. Kaduha ta kadalunggan. Ang atong mata, gamita. Tagsa-tagsa. Di kayo magpakabuang kita sa gawa sa mga katarungan sa uban. Kung sa inyo madungog, kay kaning uban dire, kalagbitan, ang ilang lawas o ang ilang utok, wala dire. Kay ang gipaminaw ang sulti sa gawas. Wa sila baruganan. Kinsa si Mother Silva na nagbarog. Ang Mother original sa iyang liho. Kay matod pa ni Mother kaniadto. Wa pa si Mother Silva magpakita. Mao gunay nadungog sa duha ko kadunggan. Nakita ko sa duha ka mata. Pag mawala na siya sa tribunal, dunay mubanos niya. Parihan niya gliho. Parihan niya og kataas, parihan kagamay, parihan niya pamayon. Labi na gyud sa pulong. Sa sulti ba pagpaglitog sa iyang nabil, way kalainan. Busa. Wa mo'y pagduha-duha. Respetuhan si Mother Silvia na mao'y nagdumala ni Mission House ni Mother Original. Mother 012306-4. Mao ka ang serial number na to. Aron mong masayon. Kadi mo masalaan. Panahon na kamo na askalison, na mas kalipay, na mas kasakit, na mas problema. Andam kamo pagtawag ang numero ha. Bisa nag-asa mo na pita. Malas na akong masulti. Basta tininood ninyo, kanang dire. Pili lang kay kung may problema mo, kung may tuyo mo ni Mother, o man pang mga sa gubangon na problema, si Mother Abagyoy, blimo ninyo, na mauna. Uy, hanakan sa inyong mga problema. Kung saan man, sa matang ko sa nato, o mataghibaw, kung sa'y tinaguan nato sa itong kasing-kasing. Kung tinuod ba tang nagatuo ni Mother? Kay si Mother ha, si Joseph, mauray nasayod sa atong kasing-kasing sa atong kinahanglan sa atong nagatibukan nga lawas. Busa unta, pagmatmon mo, dili lang kay dinhi sa Mission House, pati sa gawas. Kung naa na ganita sa hugtong sa Ginoo, o si Mother, atong saludo, dili usap-usapon ang kinaiyan nato. Dili kay paggawas sakay kung say mga panulti sa uban. Ang nakatunan din sa sulod sa misyon, wala na. Gano ka? Kung sa kay nakababag sa inyong kaisipan, na unta, dili na ko maingon nga ipangaliya. Kay matag-usa na to, una tay pagkuna-una, una tay katungod, pagsampit. Kay ang punishment sa Ginoo, individual. Pariya ka ni Anto nga ipagi og lunok, dili na. Muna nga bisan asan napita, na ay kabuliyang, na ay mahitabo, na ay mga unsa dira kalamidad. Di na mo matingala. Kunya, gawas mo diri, mawala na inyong isip. Kaya ipalabon tong istorya to sa gawas. Ang napaminaw din mo dili mapakik sa inyong lughan, sa inyong kasing-kasing, o sa inyong utok. Busang matgunin ninyo na. Wa ko'y lain, hatag ko'y share sa inyo. Kay kani, ang nagbarog diri, sa kaniadto,
na ay dagha makasaksi. Ako magahila sa pagsulti tungod sa kahimtang ni Mother Zibra. Pero karon inyong nagahila at Mother say Usay na paminawan ninyo sa uban inaot sa dili ahit taga dili ko siya. Kaning nasingkasing kong magno sa inyo kay kita ang sa tagbaruganan ay pao ang Diyos o si Mother. Si Mother sa ako nagikaingon pao ang God the Father. Laktod pagkasulting. So, kung magtuo mo, may liko-liko. Kay sukad, pag intra na ko ang relasyon na, muadto lang kong simbahan. Kung doon ay mga parinti o mga ikagaw na ko, imitar o kung sa ilang mga okasyon. Pero doon ka sa sarili ko. Sukad, pag marog na ko, mission ni Mother. Siya na ang akong paglaon. Untas dinhi sa ato na. Nagtaputan ko karon hindi nyo kalimutan. Nadili untang ko matumba sa mga panuway o sa mga kining pagsulay kay labihang kahait sa pagsulay karong panahon na. Unsa kay nakatunan sa matag usa nato diri nga ni as mission house. Atong tapukanan. Kay ang di pabuhat. Ang dili